Alright, good morning. So yan, napakatibay, no? Napakalakas. Malakas na line up ng PDP laban. Alright. So, panoorin natin. Pinapanood ko yung kanilang tutorial nila. Tatay Digong South Philippines si Senador Robin Hood Padilla Bongo Bato de la Rosa. Siyempre, si Sir Marcolita, ang bagong kasama. Right? Go, stand. Stand by. Ulit. Okay. Thank you. Ready? Babang konti. Go. 3, 2, 1. Then this side. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Good. Next. BG. Yan. Bilig ko nung brushing ko. Stand by. Ready? Rolling in 5. One time. Okay. Set. Boss, ano lang po? Yan, po. Go. Shoot. Set. Nadigong isang smile na lang. Go. Good. Next. One time, Governor of the Senator pa? Live po. Opo. Magandang gabi, Tatay Digong. Opo. Meron pa good. Okay na? Let's go to the Senator. We proceed to the Governor with Ma'am Astra will be in charge. Ma'am Astra. Paupuin muna natin si Mayo. On the break. Sige. Isang part lang daw po. Sandali lang. Sir, ako magawak. Sige na, ako na magawak. Ano? Dalawa kayo guys. Okay lang. 3, 2, Governor, it's... Go nga, yung kanyang smile. Ready? Sa di ko, tayo papatalo sa smile, ha? Go, shoot. Good. Yun yung beautiful eyes Good. ni Mayor. Dapat Good. patay tayo dyan. Good. Thank you. Okay. Si Sen Bato. Papatalo ba si Sen Bato doon? Sen Bato! Wala na eh. Pupuin muna namin. Oo. Po. Ang dami ko lang magpapasok. 1,500 viewers. Namatay naman kaibigan mo si Chris Scario. Nandun ako sa ano. Baka gustong dumati. Sir, mag-good evening ka daw sa mga viewers. Salta po na nandito ngayon kasama namin
kayo kasama na rin na kumusta kayong lahat. At huwag ko makalimutan, Disyembre na lang rin, wala na masyado akong exposure, wala na po sa akin. Salamanta, helayin, salamanta. Bisaya, sir, Bisaya. Saya na lang po. Bisaya, sir. Sir, maraming nanonood from Hong Kong. Ang dami Oo, na, ito. bilis. Oh. Grabe si Gawin ko na itong panahon na ito, may pictorial kami para kumustahin kayong lahat, mga taga Hong Kong. At North Dakota, USA. North Dakota, USA. USA. Yan, nanonood. Kumusta kayo? May pictorial kami dito para sa Sinesle. Sana iboto ninyo straight yung opposition kami ngayon. Mga taga Cavite, nanonood daw. Politik, ano din. Quezon City. Quezon City. Baguio. Oh, marami. Taiwan. OFW from Taiwan. Taiwan. Sana. Ay, teka muna. Hop, teka muna. Ready? Set. Spacing focus is Ready? 3. SRP. Ano? SRP. Spacing si SRP. Malupit po yung dalawang Ayusin mo yung kamay. Opo. Sige, boss. Nasa likod siya. Yan. Binay pasok konti. Ready? Set. Last. 3 shots. Promise. Mayor, 3 smiles na lang. 3, 2, 1, and 8. Last 2, 8. Last 8. Thank you, ladies and gentlemen. Shots, PDP officers. Okay. Group. Wait, tanggalin mo yung jacket mo. Tanggalin mo yung jacket. Group. Mabahala kayo. Dali lang. Squad. There's a squad ka magpasok sa akin. Basta safety. Okay, clear. Last na. Okay, clear. Naman. Diyan, do your job. Ate Bebon, yun na po tayo. Last na. Huli. 3.
na. Set, please. Pati may ilaw pa. Ready? Set. And, pati pa pong pasok. No. Ready? Set. May nakalamig na yung ilaw. Takbo. Ready? Set. Hey! Victory smile. 3, 2, 1, go! Okay. Ready? Set. Okay, go! Oh, sakit ang tuhod. Go! 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 Thank you! Salamat! Lapit, para nababasa. Doon. Why doon? Wait lang po, rehearsal po. Maraming pong salamat. 200,000 Facebook followers. Okay, maraming po salamat. Bilang. 5, 4, 3, 2, action! Good one. Thank you.